Halil, Zeynep i Zumrud polako kreću nazad u vilu. Pre polaska, Lejla dolazi sa poklonima za Halila i Zeynep, ali ona se posebno obraća Halilu da je zahvalna što su došli u ovo mesto i šalje mu pozdrave od svoje porodice. Halil prvo pogleda u Zeynep i vidi malu ljubomoru na njenom licu, te se zahvaljuje Lejli na poklonu i pozdravima. Nakon što uđu u automobil, Zeynep govori Lejli da će sljedeći put doći na njeno venčanje, što Lejli bude krivo, jer ona želi Halila za sebe. U toku puta, Zeynep cijelo vrijeme razmišlja o ovoj situaciji, kako Lejla želi da se približi Halilu, ali ona ne dozvoljava sebi da bude ljubomorna, kao što ostali kažu da jeste. Po povratku u vilu, Alper dočekuje Halila, govoreći mu da je Songul jako ljuta na njega što nije došao kući nekoliko dana. Halil i Alper zajedno ulaze u vilu, a Songul ga dočekuje ne baš prijatno. Ona govori da nije znala da Halil uživa u seoskim svadbama i da voli da zapusti posao. Halil govori da to nije istina i da su on i Zeynep radili. On pohvali Zeynep da je uradila analizu svih biljaka kako porodica Firat ne bi imala problema. Songul je teško to da prihvati srcu, a tada se pridružuju i Gulhan i Teki. Nešto kasnije, Halil odlazi da priča sa Erenom o sastanku koji treba da se održi. On ne razmišlja o poslu i odlučuje da pita Erena kako zna da je neko ljubomoran. Eren mu govori da je to nešto što se ne može sakriti i više je refleks kod čovjeka. Halil je tada siguran da je Zeynep ljubomora na Lejlu zbog njega. Zeynep odlazi da popriča sa svojom porodicom nakon povratka sa svadbe. Selma kasnije govori Zeynep nasamo da je napokon počela da osjeti emocije prema nekome nakon Fejaza, bivšeg verenika. Zeynep je drago što to čuje i pita ko je taj momak, a Selma odgovara Eren. Zeynep je znala da nešto postoji između njih i da nisu to mogli sakriti. Selma se samo plaši da joj opet neko ne povredi emocije, ali Zeynep je podržava. Zeynep tada prenosi Selmi da je Bedrije rekla da je Zeynep ljubomora na Halila. Selma govori da ipak to možda sa razlogom rekla, ali Zeynep ne želi to da sluša, te odlazi u vilu. S druge strane, Hakan odlazi u kuću gdje boravi Feriha i njena baka. Međutim, Feriha nije tu, a njena baka spominje kako je čitav život odgajala Ferihu i kako bi željela da upozna jednog momka iz njihovog mesta koji je bogat. Hakan je pita da li Feriha to želi, a ona govori da sigurno želi, samo što nije imala vremena od posla. Hakan kasnije odlučuje da prati svaki Ferihin korak kako bi se uverio u ovo što je čuo. On se malo razočara jer je sve ostavio zbog nje, ali uskoro će se susresti sa pravom istinom. Vraćamo se na dešavanje u vili. Alper odlazi da popriča sa Halilom o tome kako je bilo na venčanju. On govori da je bilo lepo, pa da je čak i dobio poklon od jedne devojke po imenu Lejla, ali i Zeynep je dobila poklon od nje. Alper te vesti prenosi Songu, kojoj se raspoloženje odmah popravi nakon što to čuje. Alper kasnije odlazi do Zeynep, koja je u bašti, i pita je kako je bilo na svadbi, prenoseći da je to pitao Halila, koji se pohvalio da je dobio poklon od jedne devojke. Zeynep biva krivo što to čuje, ali on odgovara da je to verovatno rekao iz zahvalnosti. Alper tada spominje Zeynep da je ona imala neki biznis sa Halilom, ali u tom trenutku se Halil pojavljuje i sve to sluša. Zeynep ne želi da odlazi dublje u tu temu, te kreće kod svoje bake, a Halil ostaje s Alperom. Selma je na klupici pored mora i čeka Erena kako bi popričali o onome što nisu stigli prošli put. Međutim, Feja se vratio da odmori glavu u ovo mesto. On priča sa nekim na telefon i vidi Selmu kako sedi na klupi i pomisli kako je još uvijek lepa. Srećom, Eren se pojavljuje pre, a Feja to gleda. Eren se izvinjava Selmi što je možda narušio njen mir, ali Selma tada napokon pristaje i govori Erenu da ne može reći ne na ovaj predlog, te da želi da se bolje upoznaju. U vili Zeynep odlazi da čisti Halilovu kancelariju, ali na njegovom stolu vidi Lejlin poklon koji nije otpakovan. Ona uzima poklon u ruke, ali tada vrata otvara Halil koji je pita šta radi. Halil pita Zeynep šta radi u kancelariji, a ona govori samo da je došla po šolju čaja koja je ostala. Halil tada uzima poklon od Lejle i pita Zeynep da pogađaju šta je unutra po zvuku.
On misli da je snežna kugla, a Zeynep misli da je peškir. Halil otvara poklon i tada ispada jedna ceduljica na pod. Međutim, to niko ne primijeti na početku, a poklon koji je Halil dobio je aromatična kafa i šolja. On govori Zeynep da mu spremi tu kafu i da sipa baš u ovu šolju, što Zeynep bude krivo. Ona odlazi u kuhinju i sprema kafu, ali ne baš sa užitkom. Alper u svojoj sobi razmišlja koja bi još bila stvar sa kojom bi mogao da napravi nemir Halilu i Zeynep. I onda se seti da Zeynep vodi računa o biljkama i brine se da sve bude kako treba. On odlazi kod Halila u kancelariju, ali tada dolazi Zeynep sa kafom. Halil pita Alpera da proba kafu, iako je ne voli. Alperu se to ne sviđa. Halil ostavlja kafu sa strane, govoreći da je on klasičan čovjek. Ovdje vidimo da Halil pokušava da izvuče ljubomoru od strane Zeynep i da se uveri da je to tačno. Halil pre nego što izađe napolje, vidi ceduljicu i na njoj piše Leilin broj telefona i poruka da se nada da će se opet vidjeti. On ostavlja ceduljicu na podu kako bi Zeynep to vidjela. Nešto kasnije, Alper i Halil odlaze napolje kako bi popričali o tome da Alper želi da uloži novac u ovu zemlju. U tom trenutku se opet pojavljuje Zeynep, koju Alper pita da li bi mu pomogla ako dođe vreme da uloži novac u ovu zemlju. A ona govori da mu ne može obećati jer nema vremena od svog posla u vili. Halil govori da je Zeynep najbolja u svom poslu, ali da sada ode da očisti njegovu kancelariju. Zeynep odlazi u kancelariju i tamo vidi papir na podu, te pročita šta piše. Ona se pravi naivna i ostavlja papir tamo gdje je bio, kako bi Halil pomislio da nije pročitala šta piše na njemu. Nakon što se Halil vrati u kancelariju, on zamoli Zeynep da pročita šta piše na ovom papiru i počinje da je pravi ljubomorno kako će se javiti Leili na telefon. Dok se sve ovo dešava sa našim omiljenim parom u ovoj seriji, Eren i Selma provode lepe trenutke zajedno, ali Fejez ih posmatra i mislimo da neće lako odustati. Hakan pokušava da dođe do Ferihinog srca i pokušava da bude tajanstven kako ga ona ne bi primetila da je prati. Alper počinje da se udvara Asu, a to sve čuje Čemre, koju se ovo ne sviđa. 4 ljubavi su na pomolu, ali vidjet ćemo šta nas čeka u narednim epizodama. Uveče, Alper odlazi u kuhinju i priča Zeynep svoje doživljaje u Africi, što nju zasmeje. Halil čuje da se Alper i Zeynep smeju u kuhinju, te odlazi na lice mesta. Ali Zeynep, nakon što ugleda Halila, pomisli da li je nazvao Leilu na telefon, te kreće napolje. Nešto kasnije Selma priča sa Zeynep o tome kako Zumrud ima nameru da Halil i Zeynep naprave svadbu, jer je Zeynep bila ljubomorna na Halila u toku veselja, što je bilo lepo za gledati. Zeynep se naljuti na Selmu i krene nazad u kuhinju, ali slučajno se sudari sa Halilom. Ovdje ne dolazi do nekog povišenja tona, već Zeynep deluje smireno. Halila to začudi i shvata da se nešto promenilo u njihovom odnosu. Halil dolazi u dnevni boravak, a Zeynep mu tada prilazi i želi nešto važno da ga pita. Zeynep napokon pokazuje svoju ljubomornu stranu i pita Halila da li je nazvao Leilu. Kakav će biti Halilov odgovor na ovo?